kaisa komiti ingkha party ni Maharashtra khairu sara Tripura gurikha sing jara elected member MLA ingkha sing kok thaisa singjagya ani elaka obo ang kuplai mani yagulo busu kosto kai kuplai ingkha ano fel khainani bagi sabo ষড়যন্ত্র khlaika kasuka aborok bosing sanan chini boto kaisa sujok tonga nangan ble sing kuno dino singka kebo sing MLA sing singka kebo singya takudro tini sik porjonto Tripura mothani kebo singya ko kuno MLA rong taisi singkan chaimia Ronjit Debbarma singya ko tini sik porjonto o high level committee ni report tamongkha tini o plenary or sajana tongbani tini sajagya ko tangi sajagya tangi khogoi to nijangaya ba o party ki gupon party or party ragnani bagai plenary or masalai nai or kaham masanai criticize makai nai or kaham masanai kintu or sajagya ko party ni kebang mojama plenary sokpailia Sridham Debbarma sokpaiya MLA Chittoranjan Debbarma sokpaiya তিনি অন্যান্য কিছু নেতা মকলো যেটা ক্লাইনাই বড় সপাইয়া বড় টাঙ্গি সপাইয়া টাঙ্গি ফাইয়া অমনি বিষয় কে বকতি সানাই করে টাঙ্গি ফাইলিয়া বড় পাতি প্লেনারি ও তো অবরক সিং চেতরি চালাইনা নাঙ্গো কিন্তু আর ফাইলিয়া বড় টাঙ্গি বড় নবত খুশ খানে নাঙ্গানো বড় তো তাবুনো পাতি নি জাকার থায়াকো সদাগর কলই তিনি ওর সপাইয়া দীনেশ দেববর্মা সপাইয়া তাঙ্গই সপাইয়া বরংই সম্পর্কে বলছেন খোঁজ খবর নানান তঙ্গনি কিন্তু তিনি ওর কাছে অজমা ফানো কেবল খোঁজ নানাই করে তিতিরি এডিসি Tripura মথা পাওয়ারও তঙ্গ রাং কিরই ঠিক তঙ্গ যে রাং ফাইমানি তাম সামুংখা অর অম তিনি সানানি তঙ্গনি অর সানানি তঙ্গনি kaisa cikon sa dukho ni kok sawane ang mukti klaijana ni kok ani Ramchandra Ghat kendro ni kaisa burei sago keresin duoi hor nangmani edisi no CM no mun khoino sanayang ano saja engtho ang bono phun kaisa ka ani kaisa buri GB hospital klai tong ang 5000 subai kha ang bono saka bini injection nong nango 80% খামই থাকা এডিসি ও দরগাস্ত সই আং নিজে তুনি রিও আং নিজে তুনি কাবো ফোন বন সাকা কিসারে দে অজ বরিনে কাইসা ইনজেকশন দাম 4010 টা নাঙ্গো বসে সেংচ অনুকা সাইমান 2000 টাকা অথচ একই নি সেংচনের লিস্ট কিল্লা নিকাই 7000 টাকা সেংচ অনুকা কানি ডিসক্রিমিনেশন রাংকানিকা যতন সমানকারী দে কে বকাই 7000 মান নাই কে বকাই 2000 মান নাই অমরা অমসলি মাইয়া মতেকে পাতি রাগই মাংলা পাতি ও বড় টংলা রঞ্জিত দেববর্মা সাব জোনাল চেয়ারম্যান ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট নি জোনাল চেয়ারম্যান নি রিকমেন্ডেড বাই অনেক বড় উপকারণ খা आं जुनेल चेयरमैन हिसाबै फाइनेंशियल असिस्टेंट नि बागै बरम गनां सिनि डेपुटी सीएम न रेहकाय बरिरबो जे मात्र कमप्लेन खा एमडीसी रो खायका एमडीसी नि रिकमेंडेड खायाखाय कोने फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगला थनै सिनि बरम गनां डेपुटी सीएम आनो साका आबन परे आं खाय रहका आं कासे रिकमेंडेड खाय रहमानि एमडीसी नि अरो थाका लोकल एमडीसी अरनि बय रिकमेंडेड खाया तामहि साइरका बरिनो Ronjit Debbarma Journal Chairman ছয় থেকে আঙারো খাইয়া নাই অমনি বিচারংখা ওদাংখা এইলো অবস্থা পার্টি নি অবস্থা অমংখা নরম তাবু সাইখানার মানে কক্সে অমংখা এই অবস্থা পার্টি নি অর্গানাইজেশন না কারা খাইনান হিংকাকাই সেথরই বই সেথরই শুক্র বই সালাইনানি নাংনাই অমনো পাতি প্লেনারিও সানানি তিনি নর গোबां मा फाइका
অরনি হয়তো নরক আমি শিক্ষা না ওই পাড়া আমসায় সংগঠন খাইনি সাদি অবাসন খানামা বেছিমি তামো খাইনাই নরক কানো সাদি অপাতি প্লেন নারিবাই অনেক বড় কক সানানি বাগৈ খা দুজাগৈ দङ आं साइमानो বড় সুযোগ করে মবাই খাই মতই খাই পাতি তিনি পাতি কাইসে কইসু ইয়া করি থাকা পাতি কাইসে কইসু ইয়া করি থাকা খরচা লিডার কুমার হারাম আনো সাও দারুনজি মহারাজা বে মালাই নাকি কে आं কিষান কলোনি পারমিশন দানা না নানো Amo sawa no, opati aku nu disiplin kere aban bagai pati yakar cina ini sobo. Kan baca, jara pati yakar thangka, tangi thangka, tamni bagai thangka. Omono boseng siatron nene dorkar tonggo pati rag dina ningka kai, pati lo bus kanggo dile terak nene thangka kai. Organisasi সম্পর্কে আমি কিসা সানাই জুনাল সাব জুনাল লেভেলো যে কমিটি খাওয়ানো কাহামকো গান কোনো অপুষ করে আং বিরোধিতা খাইয়া কিন্তু চিনি অন্তৈন যে চিনি কাইসা কাইসা সাব জুনাল বা জুনাল ও সাব জুনালনি ফাতারাवबो तिप्रासा कामी दंगो काबो जों साब जुनाल वाइस जुदि जों कमिटि खायरि काकाय ओ साब जुनालनि फातारा दंनाय तिप्रासा रंनाका बर' दानायसे जुनालनि फातारा दंनाय बर' नाका बर' दानाय अमनबो जों कमिटि खानानै सिगां किसा वानसुंनानै नांनाय अम वानसुंनानै नांनाय जों कारण बर' फातारा थांनाय যদি ও কমিটি খাতিনিও সেন্ট্রাল কমিটিনি কোনো লিডার কোনো অজামানি চাপগৈ রিজাক নেতা যদি সঙ্গরি খাকায় আপাতি বরাগি বাংলা সাব জুনাল কমিটি মুদি কেন খাজাঙ্গা নুঠন মানে প্রপোজাল গ্রান্ড পার্সোনাল প্রপোজাল সাব জুনাল এলাকা কনফারেন্স নুঠু আমসানি যে লুকুরক যেন হামজাগো লিডার হিনি সঙ্গ বুটা বুটিং খাই বুটা বুটিং কো বড় লিডার নংখন কোনো সেন্ট্রাল লিডার কোনো অজামা ইএম এমডিসি এমএলএ নি চাপক রিজাক নেতা ন সঙ্গ রিমাবাই এলাকা ও লিডার সংগঠন করা খাইলা जैसा कमिटी फन उठो कमिटी 50 नि निसे हंगे कैसा नाय रामचंद्रघाट ब्लॉक कमिटी 120 जना मीटिंग आसु काका 21 जना पुंगिया 21 जना पुंगिया ब्लॉक कमिटी मीटिंग काय अमते कमिटी नि दरकार करे वर्किंग कमिटी 60 जना वाइस प्रेसिडेंट 5 जना जनरल सेक्रेटारी 6 जना अमर रंगरी उइलाप करे सामुं खाइनाय खरसेनाव प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारी संग दिदी এই যে আনি কাছে অনুরোধ করনাই এই সমস্ত পুষ গোबांबा যে রিতন মানে মনে রিমুভ খাইমা খাইনো চিন পাতিও কাহামনাই সরাই সরাই চলে মানাই নাম চিনি सेंट्रल कमिटी एजुकेटिव कमिटी अमती अजामा रंगन संजाना नोंथो जे बरमनि सांगठनिक नलेज दङ बरनो कनभिन्स खाइमानानि क्षमता दङ बरगनो पक बाय लबुई रमुई तनिनानि हान दङ बा नलेज दङ बरगनो संखाय जानाय महाराजनि गानावो उतुं थांगै सबिति साइ फेसबुक रिनाय रंग अजामा खाइके सदि अमति अजामा नांगिया चिनि तिप्रा मथाव तेब अजामा तंगो मिसिल काइसा फाइका मिसिल सि फाइका ना ब्ले को नाहारे आबस कांगो थांगै फेले काइसा नाय जिना बा दे फोटो ति सादि नै ति सानाय रंग नेता गनांगिया चिनि फेसबुक नेता रंग अमर रंग जों रिमुभ मा खाइनाय
morok tongkha tipra motha je din bubagra party yakar khangane tipra motha gola bai na hayasan wagi bai thangnai dongya omorongno ani ব্যক্তিগত পূর্বজন যারা নলেজ গনান সাংগঠনিক হিন্দি সংগঠন যেসন ফোন হিন্দি বরংন অজমা সংনান উঠুন মান কাছে রিকোয়েস্ট দংনাই पार्टीनि पुस गोबां खाखाय आं नुखा अजे किसुआनि जे अभिज्ञता आरो वालाय मुंखायो सेक्रेटारि से एकटा बिसि गब ब्लग सयजन आंगाखाय बबो सेक्रेटारि मीटिंग खालायदि हिनिका बर खाय ति खालायमैया अ नेता सिमी बाइक बेहे फायो नुकजा फायो बर खाय तुबि मैया सुतरां पुस बांमा बाय संगठन तरिया सामुं टानैसे गाहाम नांगौ एडमिनिस्ट्रेशन सम्पर्के बांकिसा सानानि मुसंगो जेहेतु त्रिपुरा मथा एडिसिओ क्षमताओ दंगो अमनि सम्पर्के बानि किसा सानानि मुसंगो अमनि सिगांते कैसा खुमुलुंगो चीनी पार्टी ऑफिस कैसा खाइजा का खेजुर मुराबो अम खरकसा इंजिनियर नि पाइ दंमानि आरो चीनी पार्टी ऑफिस तांजाखा सारा इंजिनियर बिसिंगा आलोचनांगौ अमबोते चीनी कैसे बरनि जागा पाइ तमनि बुंजान नरै आरो पार्टी ऑफिस तांखा तानो लाबुंखा जों आरो पार्टी ऑफिस तांगै चीनी इमेज बारिखा बुबागरेनि इमेज बारिखा पार्टीनि इमेज बारिखा पार्टी ऑफिस चिन तंब्ले बुनिनि जागानो तांनि दखल खाइचिन आरो नक तांनाबा अमबाय अमति खाइचिनि उनकोया आं महाराज सुथानो अनुरोध खाइनाय अ जे जागा मालिक बन किफिलिनो नंगन पार्टी बिनो जागानो आं जों ताबु एडिसिओ क्षमता दङ जतने खाखला बुलायो त्रिपुरा मथा बुबागरे तिफांबाय क्षमता आंखा आराय बसर रंगै दङ अनेक एलाकाबो शुधु रां करै रां फाया स्टेट गभर्नमेंट एरिया किन्तु जे फाइमा बाय सिमी तांगै सामुं तांजेगिया उदाहरण दिसाबाना आनि रामचंद्र घाट पद्मबिल बाजार ओपन मार्केट और पद्मबिल नि केबो फाइका खयनि बेका बुसादि किसा पद्मबिल नि गतंगर बरक साइमानो 6 मास बो मार्केट ओपन रिपेयरिंग निया कनसार्न डिपार्टमेंट इंजिनियर फोन के रमिया मोबाइल बंद चीनी ईएम रक दङ डिपार्टमेंट ति दङ ताम खाय खबर नाय नेदा आनि रामचंद्र घाट दुईटा साबजुना लंनानि क एमएलए हिसाबै आं चिठी लिखा 17टा बिसिनि चेयरमैन सयरि वय सीएम नि आरो चिठी लिखा तिनिसि पर्यन्त साबजुनार कतालो अब नोटिफिकेशन खालायजागियाखौ जत जागाने खायजागबायसा रामचंद्र घाट खायजागियाखौ आन्धानि कपि दङ तांनि खायजागिया अमतेके चलिनो मरंनो जुदि सुक्रुबै सालाया हिंगाखाय चीनी पार्टी न थिनांगो रमैना रोंनानि बरंनि बोखानो रमैना रोंनानि ब्लाइखे कथि नुनाय ताखुरो संग्रामनि ताखौ बखुरो ब्लाइखे कथि नुनाय चीनी पार्टीनि भबिष्यत न तैसां पक्षावो आंनि पार्सनेल हामनानि जानानि बागै आं साया चीनी पार्टीनि भबिष्यत जुदि काहाम खायनानि हिंगाखाय जों मा खायनाय आनि क पाइनानि नुङै तंखा साब जुनाल ताबुक जे पुस तंमानि आबनो जॉइंट चेयरमैन तंमानि वाइस चेयरमैन तंमानि अब रिमूव खायनानि कलायो ताबो आउटपुट तंग नों जॉइंट चेयरमैन नि वय जुनाल
বনো মাসে মাসে 9,000 টাকা বেতন দি উই তামো আউটপুট টং বাই চেয়ারম্যান ননি কোনো কাম করে জুনাল তাবো জুনাল কাম রহজা গিয়া আবো উঙ্গিয়া না কে কোন সানাদা না কোচ বলেগা দম ने देना चाहिए शेखरी मांगला रंजित देव बर्मा ना किरिया केब नंबर केबी होम की ना किरिया जुनार चेयरमैन तो पूरा पिस्तौल पाई नहीं तो लो किरिया अब अनेक दुख निक सुतरां आं सानानि मुसुङो